Assalamu alaikum la famille, ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Mi salmino immorde inde mo yettore mo nokkala ko wonirɗon ɗulanɗo si tawi woni ɗo e jaam Allah tawari ɗo e jaam. Haray ko adi ko mi wonma falama wollande amonɗo lange darude si tawi woni hiɗa mari bandirawo mo tawata modi mum piyay ɗum waɗa masibo maɗum o hiɗa mari kotirawo tawata o piyay ɓeygu makko ma ko an tigi wona e piyede. Haray mi faala artigo hakkille maɗen e fi hunde wotere kono qissa o bandirawo ɗo ɗum ko honto waɗi ko laggene ka ɓenta ɗon kindiya e ɗe balɗe ɗo. Gorko on o okka o debbo tawi debbo on seedino e modi makko ara noon o heeɓi ɗon ɓiɗɗo goto jiwo o jomba ka o gorko. Donc famille gorko ɓe sikkude nande gorko ko kelɗuɗo ɓe ƴettimo ɓe okkitirimo ɓe wondi e nder ko ɓe wondi kon debbo on découvri jaka gorko o yahay o yara beere o ara o piyamo tout le temps o yaha o piyamo kanko debbo o yaha wullite mawɓe makko ɓen inna yo woni o muñño ɓayi enen ɓale en sennidira ko ɗum muññete ko ɗum muññetake. Wonde o piyamo o ɗeɗɗanmo tawa wona e lewru hara hito makko ngo yaltali hara ga fof bulokino tawa hito ngo yaltata o wolta téléphone anani a woli téléphone ko si tawi woni hihi hito ma ngon yaltude sina ɗum téléphone heɓata valeur juuɗe ma. Donc e nder ɗum ɗon noon o ara wullito kadi fayin ɓenno hoto muññoɗa a iwino e dewgal aranal joni noon ko dewgal ɗimmal ngal ni sa iwi ɗo kadi hara hersini men ko gonga. Si debbo jombama laaɓi ɗiɗi haray no hersini ko gonga par ce que haysi tawi woni ella on na makko woni ɓeynay ko ella on koye makko woni. Donc o yilto kadi o hoota o ɓiñña o muñño o ɓitto ha e nder ɗum duleuru feƴƴude ɗo sagata on yeroye beere ha mandalen ni o aro hendimo o piimo ha debbo lakalakal ni o noddi faabe kawtal ngal inni ɓaytu mawɓe maɓe dankakima mawɓe maɓe kipali fima mene men ha jaka ka mawɓe maɓe heɓma ɓe newma ha janɗuɗa okkuma o modi ma ɗo ɓeɗo ɓe tefali fimaɓe ha jaka hema heɓe andi ko gorko honɗum ɓe okkuma na menen hajete mum. Debbo woniri noon o pi debbo on o reƴƴi debbo on étouffi fofa ngon kali debbo on waali o maayi. Joni noon ɓay debbo on waalike o maayi famille debbo on noon fuɗɗi wiide wondema ɓe anda no tiiɗirayno ni ɓe nisiko ɓe okkani o médecin après la mort, le médecin après la mort. Ko onon yo babiraɓe a neniraɓe an si o ƴetti ɓiɗɗo mo on okki sabu jige jikke giggol e teddungal ko yewodiri sunna e farilla on ƴetti on okki gorko wo gorko yehi ha laaɓani on oɗo yahay o yara beere ma haysi tawi woni yarata beere tawi ko piyowo yiyete wondema esirawo mon on si tawi woni kanko piya ɓiɗɗo mon on haray on jattay waɗon condition tawa ñande o piitimo wo on hetta ɓiɗɗo mon on maɗum o ñande o piitimo wo on immine ko yaha piyamo kankadi. Ñande wo ñande komi wolta ka vidéo ji an les violences conjugales wota jonno occasion gorko ma won yo piye ha o lakalakannoɗa si famodiron o piye ha dasoɗa si famodiron si wonki makin perdi e ɗum ko an perdi wona ɗo goɗɗo go ko an e mawɓe ma ɓen perdi dewgal hino weeli kono noon ko si tawi wonki makin hisi si wonki makin hisali dewgal no weeli ɗon ka fure waali ko fi dewgal wolete. Wota on ƴettu ɓiɗɗo mon okko mum okkuɗon wo on tefali andugol jikku makko on si okkon haysi on tigi no mari jawdi taw tefu jawdi ndin si tawi woni hey ko noon a okki jowma jawdi fimo mari jawdi ɓiɗɗo ma on ma bandirawo ma on ko fowa rabbol kaaba o nanay inde jawdi mawdi makko ni o yiyatandi okkugol ɓiɗɗo ma miskino yiɗuɗomo yiɗanimo no ɓuri okkugol patron jo mo okkata na hay e gotum. Joni noon o debbo ɗo o waalike o maayi o perdi o wulli ha o ronki yo famille makko yo faabo mo yoɓe wallumo ɓe salimo wallude hande o waali ka nder leydi. Debbo no wi'e Ceerno Yaya Silla
jonno ɓikkoye makko koye kommo dankantomo koye ɓikkoye makko gorko ɓay warimo o suuɗike saka taɓɓe ka quartier wi yo ɗaɓɓitu si police ɓe ɗaɓɓitaɗe gorko ha ɓe yimo ɓe ara ɓe sunna galle ɗen hiɓe ɗaɓɓitude gorko kam min waɗande o vidéo ɗo suɓe kana don hoore mum ma sœur an wonɗo lange darude si tawi modi ma ko piyowo o piyete haala kala kanduɗa muɓu piiji ma ɗin hoota si kanko o falaka ma goɗɗo goo no falama si oɗo yiɗama goɗɗo goo yiɗete si wonkimaki hisi goɗɗo goo jomboyte par ce que goɗɗo fof goɗɗo si tawi mo yiɗuma o ɓittatama si goɗɗo no yiɗuma o yennatama na noon fi waɗa jungo o fawa jungo e hoore ma sendidire ko woni giggol mono yiɗuma o wonata sabu ka ɓittotoɗa mono yiɗuma o wonanta sabu ka wullata mono yiɗuma wonata sabu lorra ma kan taw kanko waɗata lorra kan ekkite jondugol hoole mum valeur si wondetake hey famodirtake yo waynodire si janggota kono ɓaaro cangol ko wawi ko a lumbata yiltotako ngol wawata ɗum seede ƴettugol ɓiɓɓe mon ɓen okkon ka okkuɗon wo jonnon ɓe maɓɓen ɓe ninsi gayni lawade gorkon warimo o suuɗike kombo perdi sina kanko debbon e ɓiɓɓe makko ɓen e famille on gorko on so sanji joni pays mo wawi jombude goɗɗo go kadi o fuɗɗo kadi jiide ba uddete hakkille mon ɗen andon ko faala ɗum c'est super important si o piyima une fois deux fois wowla mawɓe ma ɓen si tawi woni o continue pigol mawɓe ma ɓen wolanimo o jaɓali famodirede hey mo upiji ma ɗi hoota si o faala kama goɗɗo goo jombete kono si a maayi ko fidewgal wowlete daari o vidéo wonɗo arde ɗo a tawayno yurmi de sa mère Dieynabou Touré raconte worum faane na siga maya na fa na dan yaire ana fa na mati na mudo to na siga ijate ma na ina leri ana angale ana yene na ana yasa na na yun sa ana gesiga ana o mu fa wonga no pitala ana am fa mane ana kanke na wona fi fa mane na penan sene na tan na kele wonda nan ba fa tan ya kwas ana moni ba nan gida ana kanke na wona fi na telefone na kupi me credit muna ngoma na ina le ngara pili na sa gesege munya fa na ngale na setter mo ana antara na ke mu fa na nga mu yangi fi na mara ma fa sa be to fa na la ga mena min fi samro ku muna na la na dera a ga metara ga di fa na do salon ma go nyu fi brem munya na bangai na fa na ka buti na so na nga ma finde na ma suku amana ma fi ambu nga tenen fanna safa na go so na yera na do munya na fa na masa sa kan kima na ma finde ha me amuna movie ora asa gara ga ye ana ma me ti bangare kila ga me na fa na me ngare kidi ana ha tungu ana gara kidi ana ha do ata do ko nyi senda gara amara ma do bo ndina na siga ne wani mut utura na ira na fa utura me di pa min mota ngoma men fam ma to fa ni fa utura fa ni na fa mu mali mo na dugia ka ngara mo na gara kili na ka tungo ira su utopi na ka kunye kilo na mo fa mo na da mo na siga medicine mo na guru men mo na ka mo su men ha mo na ka kanke den ga mo ma den ga ma de mara ma fa fati bara kambe gilli na antalia na nga fati bara kambe amu fra bafi est-ce que nga mu fa na hade na mu fa ari hade nga bara banga. Résignée face au destin, la jeune dame a du mal à retenir ses larmes. À son père, présumé auteur des faits, elle lance. Orang mani ingin nak kali sana rumah, kalau aku enggak, boleh satu tu. Lebih enggak membawa ini.
Remontés par ce crime conjugal, les jeunes du quartier, mais aussi par la victime, menacent. Abara bombo singetuno hena hospitalisé gina dina fa bangi amana fa ana fure na magaditi gina man na gbele donc akoro gina afare ne abongi parce que bere mi nara afare ne aso agine ko ma agine bombo ana de balema bombo ha gina di fa yira men kal ko tontirati une famille tagi mais rigi cela veut dire ala kire na maraba donc mo pense là na sens na ma hasalino ana sigana sa ite kandante autorité somano mo mu gere soma autorité somano motagi mais mo man na sisa rafari khamu mini dans 24 heures khamu mini feu amu sa autorité on a famille saccagé mana. Le mari reste pour le moment introuvable. Quant au corps de la victime, il a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Kindia pour des faits d'autopsie.